Leyo siyangena kule nkonzo siyakhuleka egameni lika Jesu ukuba uNkulunkulu wethu usiqhube usihole usimisele entandweni yakho. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi. Amen. Ngithanda ukunibingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Ngicela nje ekseni nje sihlephelelane izwi lenkosi. Ezinsukwini zanamhlanje bazalwane ngithanda ukusho lokhu ukuthi sisensukwini zokugcina. Uma ufunda incwadi kaDaniel 7 no 8 no 11 ungakuthola lokho kodwa incwadi ezijule kakhulu nencwadi yeSamuel 13 uma uyihlanganisa uyathola ukubonakala kakhulu impawu nje zokukhomba izimpawu sokuthi sisensukwini zokugcina. Kodwa zilungele umuntu ongayifunda lezi ncwadi njengoba ngizikhotha ifuna kakhulu incwadi kaDaniel nencwadi yeSambulo zinenkinga ukuthi zifuna ukufundwa umuntu oseliqonda kahle iBhayibheli. Ngicela nje sike siphinde silandele ensukwini edlule sikhulume ngalezi insuku zokugcina. Sifunda incwadi kaMateyu Mateyu 24 njengokujwayelekile uverse lakhona u12 no 13 soba sese right. Uverse 12 funde kanje uthi ke ngenxa yokwanda kokubi kuzawuphola uthando lwabaningi kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni nguyena oyakusindiswa. Ngithanda ukudlula kancane kule ndaba yokuphola kothando uma uMateyu eveza indaba yokugcina kukaJesu. uMateyu ukhulume kakhulu ngendaba kaJesu ayibonileyo. Ubeka ke manje le ndaba ukuthi okungcono kakhulu kunakho konke uma kufika lezi insuku ezibhlungu ehlukumezayo ezingemnandi ezibikezela ukubuya kukaJesu. Uyayichaza ke le ndaba la khona ukuthi kuyophola uthando kwabaningi. Ngiyayithanda le ndaba ukuthi ke sike siyibheke le ndaba yokuphola kothando. Uma ukhulunywa ngothando uNkulunkulu uluthando yena qobo lwakhe yena yedwa. Inhloso kaNkulunkulu nomuntu nothando uthando lwakhe uNkulunkulu amthanda ngayo umuntu ulenze ukuthi alufanise naye uqobo lwakhe. Okungangokuthi umuntu udinga kuba abe nalo loluthando. Uma engenalo loluthando ingakho uMphostoli Paul athi unoma ungakhuluma ngezilimi zabantu bonke kweze zonke izinto ezikhona kodwa uma ungenalo uthando unjengensimbi ebanga umsindo nje for mahala ngoba uthando yila luphelelisa khona uNkulunkulu. Lithi ke iBhayibheli ngokwanda kobubi lezi zinto ziyokwenzeka kube nokushoda othandweni. Ngifisa nje mhlawumbe ukulekelela kancane ngezwi lenkosi ukuze sizwisise kahle le ndaba yothando ngoba uma umuntu elahlekelwe uthando unenkinga ephindwe isibili. Engingajabula sike sifundeni incwadi kaFilipi wokuqala uverse 9 and 11 kodwa ngawuthanda ukuthi nje umzalwane athi go deep uma seyedwe ekhaya ayifundisise le ndaba. uPaul ke yena ke uyibona kanje uMateyu ubona ukwanda kokubi kuluqeda uthando. uPaul ke yena ufika la khona elikhuthaza khona ibandla uverse 9 wakhona kaFilipi uthi ngikhulekela lokhu ukuba uthando lwenu luvame kakhulu njalo ekwazini nasekuqondeni konke. Uverse 10 ukuze nikwazi ukwahlukanisa nize nibe mhlophe nabangakhubekisiyo kuze kube lusuku lukaKristu. Verse 11
nigcwalise ngezithelo zokulunga ezingaye uJesu Kristu kube inkazimulo nodumo lukaNkulunkulu. Ngifisa nje ukulandela le ndaba sikule ndaba yokubheka ukuthi uma kufike izinsizi, kufika isikhathi, kufika izinto ezishaya umphefumulo, izinto ezimlimazayo umuntu ezisenyameni ezisemoyeni, uthando luyaphola. La uPaul uyakhuleka, nami ngiyanikhulekela bazalwane, ukuthi othandweni, umuntu onothando, uthando lukhiqiza izithelo. Ngoba umuntu ongenalo uthando akakwazi nokukhipha esisodwa isithelo angasiza ngaso noma umakhelwane wakhe noma umzalwane wakhe anayo. Luyadingeka lolu thando ukuthi umzalwane abe nalo, lungafani nothando olumemeza emoyeni, uthando lunganazi ithelo. uPaul uthi ngiyanikhulekela bazalwane, engathi umpostoli Paul ngesikhathi ebhala esejele wayezwa indaba ekhona ukuthi engathi kukhona sebehlehla, bakhona sebephelele uthando. Ngoba ukuba kompostoli Paul basejele, ukuhlushwa kwebandla, ibandla iningi lalo lafika la khona liphelelwa khona uthando. Uthando luqala ukuthi manje mabephelela uthando bazalwane, uthi ngiyanikhulekela ke bazalwane, nakulikhulekela lothando lwenu akuba uthando olunezenzo. Uma umuntu engenalo uthando olwenzayo angembona uNkulunkulu. Ngithanda bazalwane ukunikhuthaza nokuniqinisa, ngiyanikhulekela ensukwini ezinzima kangaka, esikhathini esibi kangaka, ukuthi ingapheli le ndaba yokuthi ngelinye ilanga uJesu yolilanda ibandla lakhe njengoba ekhuluma uMateyu. Ngithanda sithandaze Baba, egameni likaJesu uNkulunkulu wethu othembekile, nanti ibandla lakho ngiyacelela kuwe ukuba ulisize libe nazo lezi zithelo, libe nakho lokhu ukwesaba, libe nakho ukwazisa uNkulunkulu, lazisane lona lodwa ibandla uNkulunkulu wethu Jesu Kristu, moya ingcwele elazisanayo, ibandla elihloniphanayo, ibandla elimthandayo uNkulunkulu, ibandla elinokuqonda nezithelo nokubekezela. Udumo malube kuye uJesu Inkosi. Amen.